Father, Bapa kami, this moment belongs to you. saat ini adalah milikmu sepenuhnya. We've got your word in front of us. Kami memiliki firman di hadapan kami. Help us to listen to it as coming from you Tolong kami untuk mendengarnya berasal daripada and to respond to it as an act of worship to you. dan menyambutnya sebagai sikap penyembahan kami kepada. Teach us your ways. Ajar kami May firman we love what you love agar kami dapat mengasihi apa yang Kau kasih and do what you want us to do. dan melakukan apa yang Kau ingin kami lakukan. We are your children Kami adalah anak-anak and we are your servants. dan hamba. Speak to us now. Berbicaralah kepada kami In the name of di Jesus. dalam nama Yesus. Amin. Amen. It's such a pleasure to be with you again today. Sangat bersuka cita berada di antara saudara pada pagi ini. Where were you all yesterday? Di mana saudara kemarin? Maybe having a late sleep for Monday morning. Ya mungkin ada kegiatan pada hari Senin, But it's good to see you this morning. tetapi sangat bersuka cita melihat saudara-saudara pagi ini. It is especially an honor to share the platform with Pastor Kotopea. Ya sangat senang bersama-sama dengan pendeta Hutapea di depannya. The newly chosen president of this conference. Ya seorang presiden conference yang baru saja dipilih. He looks like the sort of man I would have voted for. Ya sepertinya memang dialah pilihan saya juga. And good to see his wife Lady as well. Ya sangat senang melihat Ibu Pendeta Hutapea juga. My wife is the shepherdess leader for our conference. Iya, istri saya juga adalah seperti koordinator di conference. So when you come to visit Sydney, you must sit down with her and you have a chat. Ya, kalau sempat berkunjung ke Sydney, nanti akan bertemu dengan istri saya. We have been focusing, yesterday we focused on what it means to be a spiritual person. Jadi kemarin kita berfokus kepada bagaimana menjadi manusia rohani. And we asked the question, what does a spiritual person look like? Dan kita bertanya, bagaimana sebenarnya manusia atau orang yang rohani? Do you think of yourself as a spiritual person? Apakah saudara mengira bahwa saudara adalah salah seorang manusia rohani? And we looked at one key verse from the New Testament. Bila mana kita melihat ayat di dalam perjanjian In baru. 2 Corinthians 5 verse 7. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. It's a very short verse, Sangat pendek, but it summarizes the whole Bible story. tetapi menjadi ringkasan dari seluruh cerita Alkitab. And this is what it says. Dan inilah yang dikatakan. We live, you want to read it with me? We live by faith and not by sight. Ya, sebab kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. The whole Bible story is taken up in this one verse. Seluruh kisah Alkitab ada terangkum di dalam statement ini. The Bible is about people who either choose to live by faith or just to live by sight. Ya, jadi kita diberikan pilihan apakah kita hidup oleh percaya atau oleh karena melihat. Those who live by faith are living with a God awareness. Jadi orang yang hidup oleh percaya atau iman menyadari akan keberadaan Allah. They live their lives in the God space. Ya, mereka hidup di dalam ruang di mana Allah berada. Those who live by sight Mereka yang hidup oleh karena melihat, live only by their five senses. ya hanya hidup berdasarkan 5 indera yang mereka And miliki. they say there is no more to life than what they can experience through their five senses. Jadi mereka menolak adanya kenyataan yang melebihi daripada 5 indera tersebut. And so we have this picture of reality. Jadi inilah gambaran realitas. Either we live in the little box that is just our five senses, Apakah kita hanya dibatasi oleh 5 panca indera kita, or we enter into the bigger box, which is the sixth sense of faith. atau kita berada di kotak yang lebih besar dengan indera yang keenam. That small box is very real. Ya, memang kotak yang kecil itu benar-benar nyata. The seat you are sitting on is real. Dan kursi yang saudara duduki itu adalah nyata. And by the end of this sermon, you'll be feeling that it's very real. Ya,
sampai akhir khotbah ini saudara merasakan bahwa itu hal yang nyata. Fortunately, the Lord has blessed us all with a cushion to sit on. Jadi Allah memberkati kita dengan kursi yang mantap, indah untuk kita duduki. Some people are more blessed than others, Ya, ada orang yang lebih diberkati dari yang lain, but He's blessed us all with that cushion. tapi Dia juga memberkati kita. But that's the real world. Inilah dunia nyata. If you reach out, you can touch and feel the bench. Ya, kalau saudara meraba di sekeliling saudara, If you take a bite of it, you might even taste it. ya, atau menggigit sesuatu dan merasakannya, You might be able to smell the varnish on it. atau mencium bau-bauan yang ada di sekitar saudara. When you walked in, you could see it. Pada waktu sudah berjalan dan melihat, And as you sat down on it, you heard it creak. dan bila mana saudara mendengar sesuatu, Those are the five senses. itulah kelima panca indera. That experiences the reality in which we live in this world. Inilah realita kehidupan di atas dunia. And scientists operate within that reality. Dan saintis berfokus kepada lima panca indera ini. They test it. Mereka merasa, They examine it. mereka menguji, They see how it works. melihat bagaimana itu bekerja. And that's good. Dan memang itu berhasil. But what is not good Tetapi yang tidak baik adalah is when scientists say that's all there is to reality. bila mana ilmuwan itu mengatakan bahwa kenyataan itu dibatasi oleh lima panca indera. There's nothing more beyond. Tidak ada yang melebihi daripada itu. But faith takes us to another greater reality. Tetapi iman membawa kita melampaui kelima indera tersebut. One that cannot be seen or smelt or tasted or heard or the five senses can't experience. Jadi apa yang tidak bisa dirasa, dilihat, didengar itu semua hanya bisa dijangkau oleh iman. It can only be experienced by faith. Ya, hanya bisa dijangkau dan dialami oleh iman. But that is the really real world. Tetapi itu juga merupakan kenyataan di dalam dunia ini. The real world of the five senses is going to pass away. Ya, apa yang kita alami dan kita lihat dengan kelima indera ini akan berlalu. It's not going to be there forever. Tidak akan bertahan selamanya. But the really real world of faith Tetapi dunia nyata yang kita lihat dengan iman is eternal. itu sifatnya kekal, As eternal as God is. sebagaimana Allah itu kekal, And that we access only by faith. dan itu hanya dapat kita lihat oleh iman. So the secular person lives in the little box of the five senses Jadi orang yang sekuler hidup di dalam kotak kecil, and nothing more. ya, tidak ada yang lebih daripada itu. Whereas the spiritual person enters the really real world of faith. Tetapi orang yang rohani akan berada di dalam kotak yang lebih besar, yaitu iman, The world of the God space. di mana Allah berada di sana. And while he's in this world of the five senses, Sementara kita hidup di atas dunia ini yang menggunakan lima indera, he's living in this world with this bigger awareness of the God space. kita juga hidup dalam satu dunia yang lebih besar di mana Allah berada. And that bigger world is what determines how he lives in this world. Dan dunia yang lebih besar itu menentukan bagaimana kita hidup di atas dunia ini. So it doesn't matter what he's doing, Jadi apa yang dia lakukan, he's living it with the awareness of God in his life. segalanya dengan kesadaran bahwa Allah ada di dalam dunia ini. As it says in Proverbs chapter 3 verses 5 and 6. Di dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6. We acknowledge God in all our ways. Di mana kita mengakui Allah dalam segala jalan kita. You don't have to look it up, you know it. Amin. Yes. Okay, so that's what we spoke about yesterday for those of you that Ya, inilah ringkasan ya, pelajaran kemarin. And the Bible is calling you into that spiritual dimension. Dan Allah memanggil saudara untuk menjadi manusia rohani. It's calling you away from just being commanded by the world of the five senses. Jadi Allah memanggil kita untuk melampaui lima indera kita. By how much money you have in your pocket. Jangan bergantung kepada banyaknya uang yang ada dalam kantong saudara. By how popular you think you are. Dengan seberapa populer ya,
by what power you have. Seberapa berkuasanya Anda. It's calling you to live in a different dimension, Tetapi Allah memanggil untuk hidup dalam dimensi yang baru, to be a man and woman of God. yaitu menjadi pria dan wanita yang percaya kepada Allah. Today I want to take it one step further. Saya pagi ini akan membawa satu langkah lebih jauh lagi. Today I want to ask you, how do we build a spiritual community? Ya, bagaimana membangun komunitas yang rohani? And I'm going to lead you around in circles with this one. Ya, jadi mari coba lihat dulu lingkaran ini. How do you build a healthy spiritual community of believers? Bagaimana kita membangun komunitas rohani? People look around for a church to join. Ya, setiap orang ada saja mencari gereja di mana dia akan bergabung. There are two church groups that meet here. Ya, ada beberapa gereja yang berbakti di tempat ini. On a Sabbath morning, it's the church that this pastor leads. Ya, pada Sabat pagi adalah gereja Advent yang dipimpin oleh pendeta. On Sunday morning, there's a different group here. Dan Minggu pagi ada juga kebaktian di sini. I enjoyed sitting in the guest room and hearing the music. Ya, dari mungkin aliran karismatik. Now, how would you decide which church you're going to join? Jadi bagaimana saudara memutuskan gereja mana yang saudara ingin bergabung? There are so many churches. Ada banyak gereja. How would we know which is the right one? Ya, bagaimana kita tahu bahwa itu adalah gereja yang benar? Would you like your church to be the sort of church that God dreams of? Apakah saudara rindu untuk menjadikan gereja saudara menjadi gereja yang diimpikan oleh Allah? The sort of church that Jesus had in mind when He established the church. Yaitu gereja yang ada dalam pikiran Yesus ketika dia berada di dunia. Rather than looking around us at all the churches and trying to decide which one would be a good one, Daripada kita hanya membanding-bandingkan satu gereja dengan yang lain, or for one church trying to copy another church that looks like it's being successful, atau kita mencoba meniru salah satu gereja yang sukses, maybe we need to go to the Bible. nah, sebaiknya kita pergi dan melihat ke dalam Alkitab. Because there is one model of church that you can know God blessed. Karena di sana ada model atau contoh gereja yang sehat. And we read the story of that church in Acts chapter 2. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. So come with me to Acts chapter 2. I'm not going to have it on the screen, but if you have it in your Bible or your iPad or your smartphone, then you can follow it with me. Ya, saya tidak tampilkan di layar, tapi bila mana ada saudara membawa Alkitab, saudara bisa baca. It's the day of Pentecost, Yaitu ketika hari Pentakosta, one of the feast days of the Jewish calendar. di salah satu perayaan bangsa Yahudi. It was one of the 3 occasions in the year Ya, salah satu 3 perayaan di dalam satu tahun, when Jews tried to come to Jerusalem. di mana seluruh orang Yahudi berkumpul di Yerusalem, The Passover, yaitu Paskah, Pentecost, Pentakos, and then the year-end events of the days of the Feast of the Trumpets and the Day of Atonement. jadi yaitu hari atonement atau perdamaian. And Pentecost was one of those occasions when people came from all over the world. Jadi Pentakosta ini adalah perayaan di mana semua orang berkumpul di Yerusalem. But in Jerusalem that day there were 120 disciples of Jesus. Jadi pada waktu itu ada 120 murid Yesus, And as the day began, they were together dan mereka berkumpul and they were praying. berdoa bersama. And then something amazing happened. Dan sesuatu yang luar biasa terjadi. Suddenly the curtains began to move, Ya, di mana tirai itu mulai bergoyang. but there was no wind. Tidak ada angin. There was a sound like wind, Ya, sepertinya memang ada suara angin, but nobody felt the wind on their cheeks. tetapi tidak ada yang merasakan hembusan angin. And then something very strange happened. Dan sesuatu yang aneh terjadi. Each person saw on the other people's heads a little flame of fire. Ya, setiap orang melihat sepertinya ada api, nyala api di atas They kepala orang couldn't see lain. it on their own heads, but they saw it on everybody else. Ya, dia tidak dapat melihat di atas kepalanya, tapi dia bisa melihat di atas kepala orang lain. The
promise of the Holy Spirit was being fulfilled to them. Ya, jadi janji Roh Kudus itu telah digenapi pada hari itu. Not only did they hear the noise, Bukan saja mereka mendengar akan suara tersebut. everybody in Jerusalem heard it. Semua orang di Yerusalem mendengarnya. And they gathered together saying, what is happening? Dan mereka berkumpul dan bertanya, apa yang terjadi? That's when some of the disciples got up and they started preaching. Lalu salah seorang murid itu mulai bangkit dan berkhotbah. Now this is the amazing thing that happened. Dan inilah satu hal yang luar biasa. The disciples had the inside story on Jesus. Mereka, murid-murid ini mengetahui cerita tentang Yesus. They'd seen him come from the grave, or they'd seen him alive, resurrected. Mereka melihat bagaimana Yesus dibangkitkan. They'd seen him crucified, Ya, mereka melihat dia disalibkan but now they'd seen him resurrected. dan kemudian dibangkitkan. And they began to understand what Jesus was all about. Dan mereka mulai lebih memahami siapa Yesus itu. The last thing that Jesus had said to them was, go into all the world and preach this gospel to all nations. Jadi hal yang terakhir dipesankan Yesus adalah pergi ke seluruh dunia dan kabarkan Injil. But on the day of Pentecost, Tetapi pada hari Pentakosta, all nations came to them. Seluruh bangsa itu datang. So this was the wonderful opportunity for God to get the message across. Jadi merupakan satu kesempatan yang istimewa untuk mengabarkan firman Allah. But one problem. Tetapi ada satu masalah. Those who knew the story could only speak Aramaic. Ya, mereka hanya mengetahui bahasa Aramaik. And all these people from the different nations Dan seluruh bangsa yang datang ini could not understand Aramaic. mereka tidak mengerti They could bahasa Aramaik. only speak the languages in which the countries they were born. Mereka hanya dapat berbicara dan memahami bahasa mereka. And the Holy Spirit gave the disciples the miraculous ability Jadi Roh Kudus memberikan kesanggupan yang ajaib, to cross the language barrier yaitu untuk melewati hambatan bahasa ini and to tell the story of Jesus dan menceritakan Yesus in the languages of those people. dengan bahasa para pendengarnya. And as they preached, Pada waktu mereka berkhotbah, the focus of their preaching was Jesus. fokus daripada khotbah tersebut adalah Yesus. They preached Jesus. Mereka hanya mengkhotbahkan Yesus. So this church of Acts chapter 2 Jadi di dalam kisah pasal yang kedua ini was born from two things. terjadi ada dua alasan yang At the besar very heart of that church, yang itu, they were filled with the Spirit yaitu dipenuhi dengan Roh Kudus and they focused on Jesus. dan berfokus kepada Yesus, The church that Jesus wants, yaitu gereja yang Allah atau Yesus inginkan, His dream church, yang Dia impikan, is a church that is filled with the Spirit adalah gereja yang dipenuhi dengan Roh Kudus and where the preaching and the teaching is focused on Jesus. dan di mana khotbahnya dan pengajarannya hanya berfokus kepada Yesus. There are so many important things we could be preaching about, Ada banyak hal yang penting yang kita bisa saja khotbahkan and so many things that we should be preaching dan kita about. merasa bahwa ini perlu dikhotbahkan. But whatever we are preaching, Tetapi apapun yang kita khotbahkan, the focus must be on Jesus. fokusnya haruslah Yesus. He said, I am the way, the truth, and the life. Dia katakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Too often we think of the truth as being all our doctrines. Ya, sering kita berpikir bahwa kebenaran itu adalah 28 doktrin. And that's good because it is truth. Ya, memang itu kebenaran. But it is not real truth unless Jesus is at the center of everyone. Ya, dan itu tidaklah menjadi kebenaran kecuali Yesus ada di dalam pusat doktrin tersebut. If you want to build a healthy spiritual community, Bila mana saudara ingin membangun komunitas yang rohani, teach them to pray for the Holy Spirit ya, ajarkan mereka untuk berdoa, mohon Roh Kudus, and share with them Jesus. dan Jesus. bagikan Yesus kepada mereka. Jesus and Jesus only. Hanya Yesus dan Yesus saja. Ellen White says we should bring nothing into our preaching Ya, Ellen White katakan kita tidak
usah membawa apapun to take the place of Jesus. di dalam khotbah yang dapat menggantikan tempat Yesus. Now when this church is born, Nah, sekarang ketika gereja ini telah lahir, multiplied from 120 to suddenly 3,000 ya, people, dari 120 menjadi 3.000. let's see how they practice being church. Ya, bagaimana mereka menjalani kehidupan. And if we can see how they did church, Ya, bila mana kita melihat bagaimana jemaat itu yang it will belum, be saying something to us as to how we can do church ya, jangan kita dapat melihat kepada gereja kita, and build a healthy spiritual community as church. ya, supaya kita membangun gereja atau komunitas yang sehat. So for this I want to take you to verse 42 of chapter 2. Di dalam pasal yang ke-42, Verse 42. Kisah 2:42, This is what it says. dikatakan They devoted themselves to the apostles' teaching mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul and to the fellowship, dan dalam persekutuan, to the breaking of bread dan mereka selalu berkumpul memecah roti and to prayer. dan berdoa. Let's look at those four elements of being church. Jadi inilah 4 elemen dasar untuk menjadi gereja yang sehat. This is what they did when they came together. Inilah yang mereka lakukan ketika mereka bersama-sama. First it says they devoted themselves to the apostles' teaching. Yang pertama adalah mereka berfokus kepada pengajaran rasul-rasul. Now when we talk about the apostles' teaching, Dan ketika kita berfokus kepada ajaran rasul-rasul, we're really talking about Bible study. kita berbicara mengenai belajar Alkitab. Because they did not have Bibles to give out. Ya, mereka selalu membagikan pelajaran Alkitab. For most of them, the only Bible they've got Ya, waktu itu mereka tidak memiliki Alkitab. was when the apostles taught from the Bible. Ya, mereka hanya mengandalkan ajaran yang disampaikan oleh rasul-rasul. So we're talking here about Bible study Jadi pelajaran Alkitab pada waktu itu as being a very important part of building a spiritual community. itu menjadi satu bagian yang penting di dalam membangun komunitas yang rohani. Of course, all churches do Bible study, Ya, semua gereja tentunya ada pelajaran Alkitab, but it's how we do that Bible study that will make it a spiritual community. tetapi bagaimana ya pelajaran Alkitab itu dapat membangun gereja menjadi komunitas yang rohani. Adventists are very intellectual people. Sebagai orang-orang yang intelek, It's all about the truth. yang memikirkan kebenaran, And so we feel we must teach people the truth. sehingga kita mengajarkan orang juga kebenaran. But we don't always get to the point of saying, how is this going to work in your life? Tetapi kita tidak melihat bagaimana kebenaran itu dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. What difference is this making to you? Apa yang dapat membuat kehidupan kita berbeda? People should be asking us Orang harus bertanya when we teach them, pada waktu kita mengajar mereka. yeah, that's okay, Oke, but so what? ya, lalu apa rupanya? What difference does this make to me? Ya, apa yang dibuat oleh kebenaran ini? Perbedaan apa yang dibuat? When your church is asking that sort of question, Ketika jemaat saudara menanyakan pertanyaan itu, and the preachers and teachers in your church are answering that question, dan pengajaran Alkitab di gereja saudara menjawab pertanyaan tersebut, that is doing good Bible study. nah itulah pelajaran Alkitab yang terbaik. Every time a pastor stands up in the pulpit to preach, Setiap kali pendeta di mimbar mengkhotbahkan firman Allah, he's doing the work of a theologian, dia melakukan pekerjaan teologi, interpreting the word and applying it. yaitu menginterpretasikan firman Allah untuk aplikasi sehari-hari. I would even say he's doing the work of a prophet, Yaitu bahkan pekerjaan seorang prophet atau being nabi, the voice of God to the people, menyampaikan suara Allah, taking God's word and making it come alive in their yang experience. mengambil firman Allah dan menjadikannya hidup. A healthy spiritual community is doing good Bible study. Jadi komunitas yang sehat adalah selalu memiliki pelajaran Alkitab yang baik. And then the second thing it talks about, Jadi poin yang kedua adalah fellowship. persekutuan. Isn't it interesting that
God is interested in the church having good fellowship. Jadi apakah sangat menarik kan kalau Allah sangat tertarik kepada fellowship di gereja? But that's experiencing community. Ya, itu adalah terjadi di komunitas. And why else did Jesus create this thing called church but for community? Ya, mengapa Allah menjadikan gereja adalah untuk komunitas yang ada di sekitarnya? People don't have to go to church to do Bible study. Orang tidak perlu datang ke gereja untuk belajar Alkitab. They don't have to go to church to pray Mereka ke gereja untuk berdoa, or to worship God. untuk menyembah Allah. They do need community. Mereka hanya memerlukan satu komunitas. And that's what church provides for them. Dan itulah yang diberikan oleh gereja. But how healthy is the spirit of community in your church? Tapi bagaimanakah, betapa sehatkah, seberapa sehatkah persekutuan di dalam gereja Anda? Do people feel like this is a good place to be? Apakah orang-orang yang berada di sana merasa nyaman, That they belong here? ya, sehingga mereka merindukannya? It is interesting what things give people that sense of belonging. Ya, jadi ada saja yang membuat mereka merasa memiliki komunitas itu. One lady came to visit for the first time my home church, Jadi seorang wanita datang mengunjungi gereja saya, Fox Valley Church. yaitu gereja Fox Valley. She went into the ladies' toilet, Ya, jadi dia menunjukkan toilet kepada wanita and itu. there in the toilet was a simple but beautiful arrangement of flowers. Ya, di dalam toilet itu ada juga krans bunga di sana. And she said, Lalu dia katakan, I have come home. oh, saya sudah kembali ke rumah. Funny that should do it for her. Ya, jadi rupanya krans bunga itu yang membuat dia merasa di rumah. People feel a sense of belonging Orang merasa nyaman, merasa memiliki when they feel accepted. ketika dia merasa diterima. How big a heart does your church have Seberapa besar hati daripada gereja, saudara, for accepting people who are very different from you? ya, untuk menerima orang-orang yang berbeda dari saudara, People who don't smell good, orang yang mungkin baunya kurang sedap, who don't dress properly, yang pakaiannya tidak terlalu baik, whose teeth are all marked from smoking and ya, yang mana ada bekas rokok dalam giginya, people perhaps who use bad language. ya, atau menggunakan kata-kata yang buruk. They don't believe what you believe. Mereka tidak percaya apa yang saudara percaya. They don't behave like you would expect good people to behave. Mereka tidak dapat berperilaku baik seperti saudara. Can they still belong in your church? Apakah mereka dapat merasa nyaman di gereja? Which should come first? Apa yang harus terlebih dahulu datang? Behaving, believing, belonging. Apakah berperilaku baik, percaya, kemudian merasa memiliki? For many of our churches, people don't really belong until they learn to behave properly. Ya, ada beberapa gereja mengatakan wah, ya, harus berperilaku baik dulu baru bisa berterima, And to believe exactly what we believe. dan kemudian mempercayai apa yang kita percaya, Now they can belong. baru bisa berterima. How about people feeling like they belong before they believe or behave? Coba sekarang kita rubah paradigmanya. Bagaimana kalau kita terima dulu, baru kemudian mereka percaya, baru kemudian memiliki perilaku yang baik. A healthy spiritual community Satu komunitas yang sehat dan rohani is able to embrace people dapat merangkul orang-orang, and make them belong dan membuat mereka merasa nyaman. long before they ever believe or behave the Iya, way. jauh sebelum mereka percaya ataupun berperilaku baik. So look at ways that how you can build a sense of community in your church. Iya, jadi bagaimana kita dapat membangun komunitas yang sehat? I think I must share with you a very personal story. Saya akan bagikan satu kisah. My first wife died at the end of 2005 from cancer. Jadi akhir 2005 istri saya meninggal oleh karena kanker.
in the process of her dying, Ya, ketika dia sedang sekarat, I was so glad I was in Fox Valley Church. saya senang oleh karena saya berada di jemaat Fox Valley. They showed themselves to be truly family. Ya, mereka menunjukkan bahwa mereka adalah saudara. My wife and I are from South Africa but live in Australia. Ya, kami dan berasal dari South Africa. All our family are in South Africa. Ya, semua keluarga di Afrika Selatan. But that church showed itself to be family to us. Ya, tapi gereja itu menunjukkan bahwa mereka adalah saudara-saudara kami. I wish I had time to tell you all the ways Ya, they saya berharap memiliki waktu untuk menceritakan kebaikan mereka. A short time after my wife died, Setelah istri saya meninggal dunia, one of the elders invited me to his home for a meal. jadi ada seorang ketua mengundang untuk makan. And there were a few other people there too. Ada beberapa orang juga di sana. And he asked me, do you have any family here in Australia? Lalu dia berkata, apakah pendeta memiliki keluarga di Australia? I said, yes, I've got 400 of them. Ya, saya katakan ada 400. All down at Fox Valley Church. Oh, ini mereka di Fox Valley Church. For months after my wife died, Berbulan-bulan setelah istri saya meninggal, I would have a young person phone me ya ada saja orang-orang muda yang menelepon saya and say something like this. lalu mengatakan, What are you doing on Tuesday night? oh, apa yang akan kamu lakukan Selasa malam? Some of us want to come around and have a meal with you. Ya, ada yang mau makan bersama dengan Anda. And that Tuesday night there'd be a knock at the door. Lalu memang mereka datang menutup pintu. And there would be 8 or 10 young people. Ada 8 atau 10 orang muda. And they take over my kitchen. Ya, mereka mulai membereskan dapur. And of course they make pizzas. Ya, mereka membuat pizza. Joseph's favorite food. Ya, makanan kesukaan. And we would spend a couple of hours around the table just having wonderful fellowship. Iya, dan mereka kembali ke meja makan untuk menikmati satu fellowship yang luar biasa. And I would be saying to myself, Lalu saya berkata kepada diri saya, what do these young people want to do with an old guy like me? apa yang diharapkan orang muda ini dari orang tua seperti saya? They were being family. Ya, itulah keluarga. Such a wonderful spiritual community. Itu suatu komunitas yang sangat rohani. Think of how you can build community in your church. Coba pikirkan bagaimana kita membangun komunitas rohani seperti ini Around the central person of Jesus Christ. di sekitar Yesus yang menjadi fokus atau The tema. third thing it says they devoted themselves to was the breaking of bread. Jadi yang ketiga adalah dikatakan di sini memecahkan roti. Now we can think of the breaking of bread either as just a meal, an ordinary meal, Nah, kita bisa beranggapan ini hanya makanan biasa or we can think of it as the Lord's Supper. atau perjamuan. It doesn't really matter Ini tidak terlalu masalah. because they did the two together. Mereka melakukannya bersama-sama. Every time they met, they ate together and they broke bread Ya, setiap kali mereka makan, mereka juga memecah roti. and they celebrated Jesus. Dan di dalam itu mereka memperingati Yesus. A healthy spiritual community Dan satu komunitas yang sehat dan rohani knows how to celebrate Jesus. mengetahui bagaimana merayakan Yesus. When you walk into that church, Bila mana saudara masuk ke dalam gereja itu, you can feel the vibe of celebrating Jesus. iya, saudara akan merasakan bahwa gereja ini sedang merayakan kebesaran Yesus. Some churches are so cold. Ya, ada beberapa gereja yang begitu dingin. You've got to be careful that you don't slip on the ice. Ya, saudara harus hati-hati bagaimana berjalan. But there are other churches where you just know Jesus is. Ya, tetapi gereja ini sangat merayakan atau memuji Yesus. Jesus is in their hearts, Yesus ada dalam hati mereka, in their faces. di dalam wajah mereka. They're praising Him. Mereka memuji Dia. Nobody wants to join a sad church Ya, tidak ada orang yang mau bergabung dengan gereja yang sedih, or a church that's always fighting, yang selalu berkelahi. or a church where they can only tell about how you do everything wrong. Bagaimana gereja itu menyatakan bahwa segala yang kau lakukan adalah salah. They want to come to a community Mereka harus
datang kepada satu komunitas where Jesus is celebrated di mana Yesus selalu dirayakan di sana and held high. dan Held high up. ditinggikan. Yeah. And then the fourth thing it says about this church Dan yang keempat, is that they were a praying church. yaitu gereja yang selalu berdoa. Prayer was very visible in their church. Iya, jadi doa sangat terlihat di dalam gereja ini. That's how I experienced my own church, Fox Valley. Ini saya rasakan dalam gereja Fox Valley. I was living in Queensland Iya, saya tinggal di Queensland, when I got a phone call tapi saya mendapatkan telepon from the elders of Fox Valley Church dari ketua jemaat Fox Valley. asking if I would consider becoming their pastor. Apakah kau boleh datang? Eventually it happened and I got a call Kemudian saya mendapatkan panggilan from the conference, dari conference. and then Fox Valley Church invited me to come down for a weekend. Lalu mereka mengundang saya untuk satu seri akhir pekan. They wanted to look at me and see if I was okay. Ya, untuk melihat bagaimana pendeta ini. When I got there, the Friday night, Ya, pada waktu saya tiba pada hari Jumat, the young people met together. ya orang muda ini berkumpul. There were about 40 of them, Ada sekitar 40. and I met with them. Saya bertemu dengan mereka. And they put me in the middle Lalu mereka menaruh saya di tengah-tengah mereka. and gathered around me. Mereka berdiri di sekeliling saya. And then they put their hands on me Lalu mereka menumpangkan tangannya. and they prayed over me. Mereka mendoakan saya. I knew I'd come to a praying church. Ya, saya tahu saya telah tiba di gereja yang suka berdoa. I'd never been to a church like this one, Saya tidak pernah where before the worship service starts, sebelumnya mengalami seperti itu. everybody involved in the worship, Jadi sebelum kebaktian, semua orang yang berbakti, whether leading the singing or the music ya apakah itu yang memimpin lagu atau memainkan musik or working the technology atau yang kontrol alat-alat elektronik or preaching, atau berkhotbah, whatever, there'd be about 15 of us would gather in the room just off the stage. ya jadi akan berkumpul di ruang persiapan. We'd join together Kita bersama-sama, and everybody would pray before we started the service. mereka saling mendoakan sebelum kebaktian It mulai. wasn't just a formal prayer of the pastor or the elder. Bukan hanya doa formalitas dari ketua atau pendeta. Lord bless the sermon, amen. Ya, Tuhan berkati kebaktian kami. They were really praying for that moment. Ya, mereka sungguh-sungguh berdoa sepenuh hati. I knew I'd come to a praying church. Saya tahu saya telah tiba di gereja yang suka berdoa. Pastors, I wonder when was the last time Saya mungkin bertanya kepada saudara, kapan terakhir kali when you got up to preach pada waktu saudara berdiri berkhotbah, and suddenly someone said, lalu tiba-tiba ada orang yang berdiri, Pastor, before you start preaching, ya pendeta, sebelum pendeta berkhotbah, we just want to pray over you. kami mau mendoakan pendeta. And 10 or 15 people get up and they come and surround you, Ada sekitar 10 atau 15 orang datang ke depan mendoakan, lay hands on you, menumpangkan tangan and pray over you. dan berdoa. Praying church. Ini adalah gereja yang suka berdoa. Now, a lot of these things happen best in small groups. Ya, semuanya ini sering terjadi di kelompok kecil atau small group. Last Wednesday evening, I met with a small group in Jenny's house. Ya, jadi Rabu malam kemarin saya bertemu dengan satu care group di Pondok Indah. What an experience that was. Ya, satu pengalaman yang luar biasa. To be part of the praying, Menjadi bagian daripada kelompok yang suka berdoa. the eating together, Mereka makan bersama, the studying together, belajar Alkitab bersama, loving each other. ya, mengasihi satu sama lain. What a sense of community. Ya, merupakan satu komunitas yang sehat. We've got that structure in our churches. Iya, kita memiliki struktur itu dalam gereja kita. I'm talking about the Sabbath school class. Ya, ada juga sekolah Sabat, But we don't always run a Sabbath school class like this, do we? tetapi kita tidak menjalankan kelas sekolah Sabat seperti ini. Too often it's just someone standing in front of
benches. Ya, seringkali orang hanya berdiri hadapi kursi. Sunday school lesson in hand, Ya, ada buku sekolah sahabat di depan. maybe not even the Bible, Ya, mungkin Alkitabnya tidak dibawa lagi. and just teaching out of the Sunday school Hanya lesson. mengajar dengan buku sekolah sahabat. That's not really doing Bible study. Itu bukanlah mengajar Alkitab. It's not really experiencing fellowship. Ya, tidak mengalami fellowship atau persekutuan. Maybe there's a prayer at the beginning and a prayer at the end, but that's it. Ya, ada doa pembukaan, doa penutupnya, tapi itu aja. Think of what could happen in your Sabbath school class when you really build there a spiritual community. Ya, coba saudara bayangkan apa yang akan terjadi bila mana di dalam kelas sekolah sahabat saudara berniat untuk membangun satu komunitas yang sehat dan rohani. Look at the sort of church that grew out of this experience of being church. Jadi coba lihat pengalaman di mana. It goes on to tell us that firstly, they were a caring community. Ya, akhirnya yang terjadi adalah mereka menjadi komunitas yang peduli. In verse 44 and 45, Di ayat 44 dan 45, all the believers were together and had everything in common. dan semua orang yang telah menjadi percaya tak bersatu. Selling their possessions and goods, they gave to anyone as he had need. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Caring can cost you a lot. Ya, jadi membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan Cost masing-masing. you money, Ya, time, uang, waktu, effort, usaha. but a caring community grows out of this sort of church. Jadi gereja yang peduli yang keluar dari gereja yang seperti ini. Secondly, they were a worshiping community. Ini juga menjadi komunitas yang berbakti atau menyembah Allah. Verse 46, Di dalam ayat yang ke-46, every day they continued to meet together in the temple courts. dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Mereka berkumpul di dalam bait Allah, memecah roti rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama dengan gembira, Praising God. memuji Allah. So they were a worshiping community. Ini adalah komunitas yang menyembah Allah. Worshiping on these two levels. Yang menyembah dengan dua level. In the temple courts, Di Ka'bah, that's like the Sabbath morning congregation. ini adalah seperti jemaat pada hari Sabat. And in their homes, Dan di rumah juga, that's like the small group. inilah care group But they were a worshiping community. yang menyembah. Mereka adalah komunitas yang menyembah. Worshiping with glad hearts. Menyembah dengan penuh sukacita. And then thirdly, they were a witnessing community. Akhirnya gereja yang sehat ini menjadi komunitas yang bersaksi. It says in verse 47 that they enjoyed the favor of all the people. Ya, sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang. As people looked at them, they said, wow, these are lovely people. Akhirnya orang lihat dan ini luar biasa juga ini orang-orang Advent ini. They were better neighbors, Ya, akhirnya mereka menjadi tetangga yang lebih baik. better people to do business with, Ini rekan bisnis yang lebih baik. better parents, Menjadi orang tua yang lebih baik. better husband, better wife. Jadi suami atau istri yang lebih baik. Because of Jesus, Karena Yesus, they had the favor of all the people. orang semua menjadi suka. No wonder it says in the end that they were a growing community. Akhirnya gereja yang sehat ini menjadi satu komunitas yang bertumbuh. It says, and the Lord added to their number daily those who were being saved. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang selamatkan. That is the last word on this church. Inilah statement kalimat terakhir mengenai gereja ini. That the Lord added to their number daily those who were being saved. Ya, Tuhan menambah jumlah mereka setiap hari. They really didn't have to go and try and persuade people to join their church. Mereka tidak perlu membujuk orang untuk bergabung. People saw how different they were. Mereka orang banyak ini melihat And the Lord brought them to
the church. Dan akhirnya Tuhan membawa mereka ke dalam gereja. Church like this Gereja yang seperti ini, was a safe place for him to bring people to. ini adalah satu tempat yang aman untuk orang datang. I think some of our churches are just not ready for people to come in. Ya, ada juga beberapa gereja kita yang tidak siap untuk menerima orang. Where we do them more harm than good. Ya, kita dapat menjadikan hal yang lebih buruk daripada kebaikan. Because we are not the sort of church. Karena kita belum menjadi gereja yang sehat. It would not be a good place for the Lord to bring them to. Jadi Tuhan melihat ini bukanlah tempat yang baik untuk membawa jiwa-jiwa ke dalam gereja itu. The cornerstone of church growth Jadi dasar daripada pertumbuhan gereja is to build a healthy spiritual community. yaitu membangun komunitas yang sehat dan rohani. In a place like Jakarta, Di kota Jakarta, how do you evangelize a big city like this? bagaimana saudara menjangkau, menginjili kota ini? The pastor can't do it. Ya, pendeta tidak bisa melakukannya. It's the duty of every church member. Ini haruslah menjadi tugas semua anggota jemaat. Church members who have themselves become spiritual people Ya, anggota-anggota yang terlebih dahulu menjadi orang yang rohani and are helping to grow a spiritual community. dan menolong untuk membangun komunitas yang rohani. They do the growing. Mereka lah yang membangun gereja ini. The Lord will do the adding. Dan Tuhan akan menambahkan gereja ini. My dear fellow workers, Ya, para rekan-rekan pekerja, I pray that God will help you to be spiritual leaders saya berdoa agar saudara-saudara dapat menjadi pemimpin rohani. and that He will use you to create truly spiritual communities. Dan Allah pasti menggunakan saudara untuk membangun satu komunitas yang rohani. Amen. Amin.